नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में बशीर नाज का सलाम पहुंचा। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। ईद उल अजहा के पेश नजर बाजार आज भी खुले, लेकिन रवायती चहल पहल और गहमा गहमी गायब। सीआरपीएफ एहलकार समेत मजीद 7 अफराद कोरोना वायरस की वजह से फौत। अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं दी जिसका इलाज न हो, शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान का खुतबा हाज। जेके पीसीसी जानबूझकर ठेकेदारों को तंग कर रहा है, ठेकेदारों का जोरदार एहतजाज। सरकार केजरीवाल और टेलीविजन मुलाजमीन को भूखा मारना चाहती है, सज्जाद अहमद परे का सरकार पर वार। हुकूमत हिंद कश्मीर में मेन स्ट्रीम क़यादत को बदनाम और तबाह करने में मसरूफ, इल्तिजा मुफ्ती। जदीद राइफल जेट जंगी तैयारों पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह का इजहारी मसरत। लापता पीएचडी स्कॉलर हिलाल वडार के लवाहिकीन का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज, बाजियाबी का किया मुतालबा। कश्मीर का मशहूर गवर्नमेंट सेंट्रल मार्केट गंदगी के ढेर में तब्दील, इंतजामिया से मुदाखलत की अपील। 5वीं जमात तक मादरी या इलाकाई जबान में तालीम दी जाएगी, नई कौमी तालीमी पॉलिसी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, ईद की आमद के पेश नजर मार्केट खुले रहे, ताहम बाजारों की वेरानी वबा के मनफी असरात की अक्कासी कर रही है। वही लोगों में भी रवायती जोश खरोश मफकूद नजर आ रहा है। अगरचे लोग एशियाई जुरिया की खरीदारी के लिए तगदव करते नजर आ रहे हैं, लेकिन रवायती चहल पहल और गहमागामी गायब है और बेशतर दुकानें बंद है। श्रीनगर के तमाम इलाकों में दुकानें खुली रही, जबकि निजी गाड़ियों के साथ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त भी अच्छी खासी देखी गई, जिसकी वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम के मनाजिर भी देखने को मिले। वादिया कश्मीर में एक सीआरपीएफ एहलकार समेत मजीद 7 अफराद कोरोना वायरस की वजह से फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक शिवपुरा बटवारा की एक 75 साल खातून, बटमालू श्रीनगर का 72 साल शहरी, 198 बटालियन से वाबस्ता एक 55 साल सीआरपीएफ एहलकार, कीगाम शुपियन का एक 66 साल शहरी, हुमामा बडगाम का एक 55 साल शहरी, दिलना बारामूला की एक 70 साल खातून और कीरी बारामूला का एक 75 साल शहरी शामिल हैं। वही मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 775 अफराद कोरोना से जान बाक हो गए, जिससे मजमूई तादाद 35,000 तक पहुंच गई और मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 5,30,000 के करीब हो गई है। जबकि अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद 1,50,00,000 तक पहुंच गई है, जबकि 4.4 मिलियन के करीब मामला दर्ज किए गए हैं। सऊदी अरब में हज के रुकन आज़म वकूफ़ उर्फा की अदायगी के लिए आज़मीन मैदान अरफात में मौजूद हैं, जहां रूह परवर खुतबा हज देते हुए शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने मस्जिद नमरा में खुतबा हज देते हुए कहा कि दुनिया पर मुश्किलात अल्लाह का इम्तिहान है। अल्लाह के हुक्म से ही मुश्किलात आती हैं, लेकिन अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं दी जिसका इलाज न हो। हुकूकुल इबाद की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए, एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, एक दूसरे के साथ भलाई के कामों में ताउन करना चाहिए। शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने कहा कि मसाइब के बावजूद सऊदी हुकूमत ने हज का इंतजाम किया और हाजियों को सहूलत फराहम की और कोशिश की कि मुसलमानों को इस बीमारी से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि आज का दिन तमाम दिनों से बड़ा दिन है। इससे कबल नमाज फजर के बाद खाने काबा का गिलाफ तब्दील करने की पुरनूर और पुरवकार तकरीब मुनक़द हुई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। नाम जिला हज को हर साल गिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब आज़मीन के अरफात पहुंचने पर मुनक़द की जाती है। गिलाफ काबा को कुस्वा भी कहते हैं और इसकी तैयारी में 670 किलोग्राम खालिस रेशम, 220 किलोग्राम सोने और चांदी के धागे का इस्तेमाल किया गया है।
JKPCC سے وابستہ ٹھیکیداروں نے اپنے واجب الادا رقومات کی واگزاری کے حق میں سری نگر میں JKPCC انتظامیہ کے خلاف ایک زوردار احتجاج کیا۔ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ جان بوجھ کر ٹھیکیداروں کو تنگ کر رہا ہے۔ JKPCC کنٹریکٹر ایسوسی ایشن سے بات کر رہا ہوں۔ ہم نے آج یہاں پہ JKPCC ہیڈ آفس میں دھرنا دیا ہے، چونکہ ہمارا جو فنڈس جو لیبلٹی ہماری ہے وہ واگزار نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہم ہی صرف وابستہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ وابستہ ہے مٹیریل والے، جیسے کہ باجری والا، جیسے کہ سینڈ والا، جیسے کہ لیبر، اور اس لیبر کے بچے بھی اس میں انوالو ہے۔ ہم لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے وہ اس میں مداخلت کریں، ایک ایسی ٹیم تشکیل دیں اور یہ دیکھیں کہ JKPCC کنسٹرکشن جو ہے ہیڈ آفس JKPCC کا، وہ چیسٹ میں دیکھیں پروجیکٹ میں اگر اویلیبل بھی پیسہ ہے پھر یہ ریلیز کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں تنگ کرنے کا یہی ذریعہ ہے تو ہمیں کہیں، ہم کنسٹرکشن جو ہمارا چل رہا ہے وہ ہم ٹھپ کریں گے، اس کو بٹھا دیں گے، پھر دیکھیں گے کیا ہمارا کیا ہو جائے گا۔ ہم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، کورٹ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں، اور MD صاحب کو ہم مہربانی کر کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہ نہ کرے۔ ہم ان کے ہاتھ ہے، ہم ان کے کنسٹرکشن کو چلا رہے ہیں لیکن ہماری پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ اسی دوران جموں کشمیر کیجول اور ڈیلیوریز فورم کے صدر سجاد احمد پرے نے کیجول اور ڈیلیوریز ملازمین کی کئی مہینوں سے واجب الادا تنخواہوں کی عید سے پہلے واگزاری کے وعدے کی خلافی پر انتظامیہ کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اسی دوران جموں کشمیر کیجول اور ڈیلیوریز فورم کے صدر سجاد احمد پرے نے کیجول اور ڈیلیوریز ملازمین کی کئی مہینوں سے واجب الادا تنخواہوں کی عید سے پہلے واگزاری کے وعدہ خلافی پر انتظامیہ کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ سرکار نے ایک بار پھر یہاں کے عارضی ملازمین اور ان کے ساتھ وابستہ 5 لاکھ نفوس کے ساتھ بڑا مذاق کیا ہے۔ وہ عید کے اس مقدس تہوار عید الاضحیٰ کے خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ سراسر ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ ہم نے اس ناانصافی اور ظلم کے خلاف آج میٹنگ کر کے مشاورت کر کے فیصلہ کر لیا کہ جو ہم نے پروگرام اپنے موخر کیے تھے کووڈ-19 کے گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کووڈ-19 کے گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھتے ہم نے جو پروگرام موخر کیے تھے وہ عید کے بعد سٹارٹ کیے جائیں گے۔ ہم اپنے تمام عارضی ملازمین سے کہنا چاہیں گے کہ ان سے ہماری اپیل بھی ہوگی کہ ہم گھر کے اندر 1000 بار دن میں مرتے ہیں، چاہے بچے کا فیس نہیں ہوگا، دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہوگا، سماج کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، فاقہ کشی سے مریں گے۔ جب کام ہم سے لیا جاتا ہے، تنخواہ نہیں دی جاتی تو فاقہ کشی تو لازمی ہے، اور ہم ان چیزوں سے تنگ آ گئے ہیں، ان چیزوں سے مر سکتے ہیں، اور دوسری طرف باہر نکلیں گے تو کورونا سے بھی مر سکتے ہیں۔ لیکن سرکار کی جو پالیسیاں ہیں وہ ہم کو گھر سے باہر آنے کے لیے مجبور کر رہی ہے، ہمارے معصوم بچوں کو اور ہمارے اہل عیال کو گھر سے باہر آنے کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا عید کے بعد ہم سڑکوں کا رخ کریں گے۔ لاپتہ PhD اسکالر ہلال احمد ڈار کے لواحقین نے آج ایک بار پھر پریس کالونی سری نگر میں اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے انتظامیہ سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ واضح رہے ہلال احمد اپنے دوستوں کے ہمراہ ٹریکنگ کے لیے 1 مہینہ قبل نارا ناگ سونمرگ گیا تھا اور تب سے واپس نہیں آیا۔ ابھی عید آ رہی ہے، پرسوں عید ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ہم سے مل جائے، ہم بھی عید منائیں، نہیں تو ہماری عید کیا عید ہوگی؟ آپ خود سمجھتے ہیں ہم کچھ سامان بھی نہیں لا پا رہے ہیں گھر میں، کیونکہ ہمیں بچے کو بہت مس کر رہے ہیں بچے کو۔ ہم پر اتنی مصیبت آ پڑی ہے کہ ہم اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، وہ بھی سوکھی روٹی کھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے حلق سے نکلتی نہیں ہے روٹی۔ جو ہلال احمد ڈار ہے یہ میرا بھائی ہے، میرا نام ارشاد ہے، میں بمنا میں رہتا ہوں۔ 14 جون سے مسنگ ہے ابھی تک کوئی بھی پتہ نہیں چل رہا ہے اس کے بارے میں۔ ہم کنٹینیوسلی دن رات ڈھونڈتے رہتے ہیں اس کو۔ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، میں گزارش کر سکتا ہوں سب سے، جس کو بھی کچھ پتا ہے یا کچھ بھی اس کے بارے میں، تو پلیز ہمیں کنفرم کرائے، پلیز ہمیں مدد کرے تاکہ ہمیں اپنا بھائی واپس مل جائے، تاکہ ہم اس کے ساتھ عید کر پائے۔ وادی کشمیر کا مشہور گورنمنٹ سینٹرل مارکیٹ جو بیرونی اور ملکی سیاحوں کے علاوہ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں اور شخصیات کا مرکز رہا ہے، آج گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ سول سیکریٹریٹ اور ہائی کورٹ کی بالکل سامنے یہ مارکیٹ کشمیر اور شہر سری نگر کے لیے ایک بدنما داغ بن کر سرکار کی پول کھول رہا ہے۔
जो आए रोज झूठी तरक्की का दावा करते रहते हैं। गवर्नमेंट सेंट्रल मार्केट है, ये महाराजा हरी सिंह ने बनाया था। तो ये मार्केट बहुत ही मतलब कश्मीर वादी में जाना जाता था। बॉलीवुड के एक्टर्स, पार्लियामेंटेरियन जो होते थे या और भी डेलीगेशन और जितने भी टूरिस्ट होते थे, वो डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट्स, वो इस मार्केट में आया करते थे। लेकिन इस मार्केट को बहुत तबाही का दौर देखना पड़ा और ये तबाह हो गया। हमने डीसी साहब को रिसेंटली तकरीबन सीरीज ऑफ एप्लीकेशंस में ये रिक्वेस्ट किया है, जो इस मार्केट के बाहर ये जो वेस्टफुल स्ट्रक्चर है, ये किसी का बिलोंग अब नहीं करता, क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट्स वालों का था। उन्होंने अपने ऑफिस बनाए उस सेकंड ग्राउंड में। तो नाउ इट इज टोटली वेस्टलैंड कि हमने उनको जनाब बोला इस वेस्टलैंड को डिमोलिश कीजिए, ताकि कॉमन मैन का अट्रैक्शन बच जाए कि अंदर में कुछ मार्केट है, हम भी वहां परचेज करें। विद द रिजल्ट यहां लोग पसंद आना नहीं करते हैं, और विंटर में क्या करते हैं लोग, वो इसमें आग जलाते हैं। विद द रिजल्ट हमारा खतरा रहता है, थ्रेट रहता है कि कभी खुदा न खास्ता हमारी दुकान आग से खराब नहीं हो जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाता है। सरकार, डीसी साहब या और भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो बाहर वाला ये जो बैड स्ट्रक्चर है, इसको डिमोलिश कीजिए जल्द से जल्द हमारे, क्योंकि ये वेस्टफुल स्ट्रक्चर है, हमारे दुकान बन जाए और ये जो आम पब्लिक है, लोकल कस्टमर्स जो है, वो भी इस मार्केट में आने की कोशिश करे कि हाँ इधर है अंदर कुछ। पीडीपी सदर व साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की साहबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि जहां पाकिस्तान बुजुर्ग अलायदगी पसंद रहनुमा सईद अली शाह गिलानी को आला सिविलियन अवार्ड देने का इरादा रखता है, वही हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम क़यादत को बदनाम और तबाह करने में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम क़यादत उन लोगों पर मुश्तमिल है जिन्होंने 70 साल तक हिंदुस्तान के लिए जदोजहद की है। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी एक ट्वीट में कहा है, जहां पाकिस्तान गिलानी को आला सिविलियन अवार्ड देने का इरादा रखता है, वही हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम क़यादत को बदनाम और तबाह करने में मसरूफ है। ये वही मेन स्ट्रीम क़यादत है जिसने 70 साल तक हिंदुस्तान के लिए जदोजहद की है। फ्रांस से निहायत जदीद राइफल जेट जंगी तैयारों के अंबाला एयरबेस पर लैंड करने के फौरन बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि यह हिंदुस्तानी फौज की तारीख में नए दौर की शुरुआत है। फ्रांस से खरीदे जाने वाले 36 राइफल तैयारों की पहले खैब के 5 तैयारे कल दोपहर 3 बजे अंबाला एयरबेस पर उतरे, जहां वाटर सल्यूट से उनका खैर मकदम किया गया। वजीर दिफा ने कहा कि हिंदुस्तानी फिजाया को तवील अरसे से जिन जंगी तैयारों का इंतजार था, वो राफेल तैयारे आज हिंदुस्तान पहुंच गए। राफेल तैयारों का इस्तेमाल करने के लिए एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया अंबाला एयरबेस पर मौजूद थे। नई कौमी तालीमी पॉलिसी को मंजूरी देते हुए मरकजी सरकार ने कहा कि मुल्क भर में तमाम स्कूलों में 5वीं जमात तक तमाम तलबा को मादरी या इलाकाई जबान में तालीम दी जाएगी। इसके साथ ही इम्तिहानात को आसान बनाया जाएगा। इन बातों का इजहार तालीमी सेक्रेटरी अनीता अग्रवाल ने नई तालीमी पॉलिसी पर ब्रीफिंग के दौरान मीडिया के नुमाइंदों के साथ किया। इसी के साथ खबरों का यह शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीनाज को इजाजत। खुदा हाफिज।